Добрый вечер. В прямом эфире программа «Новости» в студии Сайхан Сенсаев. И сегодня в выпуске. «124 страницы, посвященные суфизму». В Грозном презентовали книгу с материалами Международной исламской конференции. Язык, понятный только ценителям искусства. В Грозном проходит отбор на фестиваль национального танца. Чеченский лев арабской пустыни. В память о великом политике и дважды герое Иордании названа одна из столичных улиц. Как снизить количество ДТП на дорогах республики? Правила дорожного движения соблюдать ЯРИС. В госавтоинспекции провели разъяснительную работу с нарушителями правил дорожного движения. Лучшие выступления в печатном формате. В Грозном представили книгу «Суфизм. Безопасность для человека и стабильность для государства». В ней собраны лучшие материалы, озвученные известными учеными на Международной исламской конференции, которая состоялась в конце августа прошлого года. Подробнее расскажет Аза Исаева. Эту книгу сегодня получил каждый, кто входил в вестибюль здания Государственного театрально-концертного зала. 3000 экземпляров. Это первый, но далеко не последний тираж издания. В него вошли выступления участников Международной исламской конференции «Суфизм. Безопасность для человека и стабильность для государств», прошедшей в чеченской столице в августе прошлого года. Тогда выдающиеся мусульманские ученые со всего мира отметили роль первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова в укреплении суфизма на чеченской земле и его слова о том, что в годы самых тяжелых испытаний наш народ сохранил свое лицо благодаря суфизму и зикру. Презентация книги собрала полный зал. Члены правительства, главы администрации районов, богословы и молодежь. Обращаясь к ним, Рамзан Кадыров вспомнил недавнюю историю Чечни, когда в регионе появились те, кто не признавали правильность суфийского мировоззрения. К чему привела чуждая идеология, теперь знает каждый. دنيعتك قرآن سي بيامر سنة سيدي سمار شديك دونا يهوه تصديقشي أخ وهو شغول دلش آمن حاجة دونا نيا يا أخي يوكش بيش مش بدون ده يندري يا أخي يوكش بيش من ده شيء ده نيا سو نيس وين بوزا بوزيتنا وعبر بعض دوش بويش بولتارا إز نيس بو تبعش زام يولش خين عدون هينس دونا هو يهوت دونا سوفيز безопасность для человека и стабильность для государства вот дышнешь дона إذا أعمل عشتونه شيء داغر وين جيتر شيء داغر شيء سدعلو شتونه إن يقدونه قطعان يقبل شتونه إنيس يقلري يبيدونه داغر قن يقتغلر دون تبوزيتن بل شلت يحه ويدرنا يهوت وين تستويش الله دي الشكل على الفلوس ناحن يبوزا بوزيش شتونه وشكتوه هردونه بركتي دونا جينا دو شيلو شدوش بوجود يا شيلو وش كيف الدون يا أخي تنويس بوجنا نوت أوي جوج تقولوا أو مخكا خلص عاش دنيا تعمل وصلت أيضا تقدونا بوش تكهردوشن دون لكن سوسيس بطريقة دونا يسوع صالح دونا ودوش عوش دونا لكن شيء عن جينا شعرنا جينا شعر دونا شيء نجيل دونا قبعة قوس أي بخيت طريقة دو شدينا دو ده آخر بخيت عساخر دو إدون شيء نجينا دو إيش دو دونا طريقة دونا نيا دونا لكن سوفيزم دونا إز دنيا نسويش دنيا إيمان شاديش وغلق حصوقش لكن وزن قل حصوقش إنخيت مع حصوقش إنخيت موخل بيز غلق موخل ديز وزن قل موخل ديز دونا هم كوش باقش نيا بدون بو عيدا مش ناخ القرآن شو دونا غلق لكن إيمان خزو مش ديكم مش دون دخ علينا بوضع زخو الله تعالى الله سندونا ونداشي إذا خز غير خز وزد اللي تاع إذا حصل هم دونا شو ما خلق كله دا تيجي تسوق كل دون ترى ما قصته يجي اللي سالي له دون حل دنيا نشوا أتصل خز أدم إيمان دوش يوروبا تشعل كعذاب دا نص متر دون كتاح إمدل شدون مليون من أخ إيمان بوش بول زمان تروح تعرف ديشلو بوصل دين بيزن دوش بوصل دين دون جين بوش إيش
üç sufiş balahar tecak oğlu balahar üç çerdan dir doşta olmuş bağın doştana çerdan din gen boş buna da atagan da ona ve marka hudalı vaga biz moça yerdin şeyna da ona öyle yaştan üç dana mutbeşler nah bu dik nakhla ve mut dik nah boş da ona çer haber dizel bağın doşı ve çwa halgal derli ve çwa hukuki emgalir şart paç hafta khina dakhil khina doş şaveri gidan şart xotol yer çıkmış doş ne hada ona ja, zodat die galb olur sol dönüyor, da kuat galb baş olur dan, lilos da olmuş sol dönüyor dan, da gillik gözden yok ayalıyor, fitness sol dönüyor, nah bay sol geliyor, ihun geliyor. Het geeft me dullen dan. Maar als wel de, her is gelişat, her is gelişat, wij dan, din doodje bakje dan bos öyle staan. Wij dan, din is doodje dan doe dan, hij is gelişat, als je met is tijd is wij dan, wij bert bebied wij dan, maar de zal maar zo dat, maar bert je kort geleden dan. Wij boelen ja, berket baan dus dan, ik hoor jou dus dan, als je daar dan, gerst dan, na doe dan, als je dan, na als je na doe als je dan, in zijn straat dan, zal maar dat bij bijvoorbeeld, na maar daar is zelfs dan. Gergalodos lir so istuet lir shudu da zona I hudu is way dikler that is dan payvar sunna de samar hodan dan tariqat dan ho berkat bando shu shadari gidan tariqat berkat way dozin de borspoch na dan de res dan atagan dan yogut dan way khadi istek way lilo di istek dan ham baxshi bukh baxshi bashul dat dan boch bis dok kobudan und dat shich shenya lilo shbudan وغب الشين شويش نوع مش شيء تير هو تير يعني شيء يعني تير يعني تيل يعني قلب يعني بدون وين شيء يعني تصلش مدو ويدون خيمات الجوش طول شيء نشيط أمش بيش لو الجوش بات شاتي دون إسلام سيتين تشكل دون الجوش دات شاتي أمش بيش لو ويدون إيش دون إيمان يقيش لو ويهون داتي دون ويحمر دير سلمان خل دون أدمشكي جنشكي دون دين قيق خوش وايد مو دون أتى دير غيتم بوايد مو ويدون وغيتم خلري ستوش لو ويدون. Издание содержит материалы из 18 выступлений участников международной конференции. Рамзан Кадыров призвал всех читать эту книгу, осмысливая содержание, и всегда обращаться только к достоверным источникам информации об исламе. هم أحشيتن ولا يفتدم بردو أحشيتن أرجع ما عندها حقيقة عدالة حلوة ولا عار ده حتى ولا يحلو واحد شلونه حي استجد سبيزن بلا سبيزن بعندوش بيد على حتى يوتك عدا عشان ده دهنا هو قاعد عن لازم داشتهم شلونه قرآن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم شادري دهنا استير حدو شادري دهنا اختارن طريقة ديالوش بول ناخ دهنا تسانا طريقة بور كدو خديس دهنا مريج ببوش ناخ دهنا شيء أستاذ دهنا مصر التبيز دهنا شيء أستاذ مريج البيز دهنا أكا تان سال حسن جو خزيلر دهنا سام بيشتم ألير دهنا مريد دشية دهنا أستاذ دهنا كرال يشغل فات دهنا أستاذ شيء مريد كرال يشغل يشوفه هندا تسوبه هو دهنا أستاذ دهنا شيء مريد نسفل فيا سنة دهنا أغلب دهنا قرآن دهنا زكوانش دهنا نسفل دعوة تنشوت دهنا تنه دهنا تن مريد تن أستاذ كرال يشغل دزل دهنا تنه دهنا أويت دهنا ها سأستاذ إشتور سأستاذ تنا أستاذ تنا أولي عن هندوش مريد واتسون هندا شيء تنيش خلني خلياتهم هندا شيء هوردان أولي بوه دال دوسون دف شاريس وين شلت إعدال اللي تكرم تودعنا وين ما خاب هوردش دستنا أويت دهنا برت باش خلديز روشي دهنا أستاذ خستورت تام بيش خلديز روشي دهنا دكتورش خلديز ويدهنا أويت دهنا حلق زعما دقيقة انك ودينا دون هودين يوم تايب نش قاعد يقير وفيريش قاعد يقير ويدون تخمش قاعد يقير ويدون شيء دون شيء وش خرج الشين وشينا يوقع دون الشيء أولى ورثنا دون الشيء لا أولى يعتبر احتياج دون ده حيتني ويدون أنا أستاذ مريج ها أعيش ذكردي أعيش بذكردي ذات أسهر دي أعوج دي بوش يحالي لوش دلش دينه جين عم بوش ناح دون دين تدويش بولش ناح طريقة تدويش بولش تون بيزن بولش ناح ليه لوش مش لوش هذا الشيء ده تون ده دهنا ويتغنى تعمل ليه ديش لوش تعمل دهنا ويخيش حد إذا سوقي هم دوش هو يعمل دوش دهنا إيش كونفرنس مسيح دينا دهنا عور النبي وسرس دهنا تعبين بولش وهي مشتري يشي في الليكتير شا أعمل عشة شا مفتي بولشينا شا زام مفتي بولشينا وبين بولش دهنا هي مش قيق مش سو ik denk dat het die gesloten is, eigenlijk echt om dat te zeggen.
Delach letzte Jahr bosch bolchan don, Ahmed Haj don, Masta Uwe don, is wie bosch na don, Tabolcha is enkel de beldo hoe gaat was hoe bosch. Letzte Jahr geschehen. Delach daar het raad van de staan, hier is atayo staan, dat stop nu staan. Haar knie gilt zo uit naar dan, de resolo gaan dan. Doek eigenlijk met August gaan doen dan, Haberg en wat is wat ze mogen dan. Check geld gaan doen dan, ga je door de haar. Ketcher geld, we nog Peter geld. Gewoon gaat hier zien geld staan, we daar maar hebben eerst een conceptie achter dan dan. Нельзя пользоваться фетвами тех, кто даже не является учеными, соответственно, не имеет права их выносить, подчеркнул Кадыров. Именно такая своевольная трактовка канонов религии приводит к появлению экстремистских течений. الدنيا عدوش دورهم دونه انت وبش شيء لوق هذا نحن الدنيا شيء لوق اللي دوسها شيء تلوس اللي دوسها ده بالخو اتخين اخيل ما دات اتخين اقول ما تسخل بايمر ديل سما بوتش ما تسخل ولا شيء لوق قال لي دوسها ده داخل شيء لوق اللي دوسها طبعا دين ايش خلي الشيطان دين دون دازون شدانه خير دلني شات دل دوس حاول عشان ديل دين دون أبرز واني ودون بدو ما تمشي عنا وصل هي الله يستقبل يا كانوا كنا دون أدينا ديل تعمل ده كان دستان إذا دونه قرآن دون وين ما دون جبر ملك دونه ويبقى ما يلعب في دونه سو وين داخل دون القرآن دون حديش دونه بقى ما داخل يا سو وين شين يا مصو يخلونش خزنش أكبونش مصو لا لا شو وين وعبد يقبضون أتوندل دون إشادري جدونه خيسن بيشوش دونه أهين دونه شيء شو دون ها تبغى تروح دون إيش ما يبعنش دون تجينيش دون شيء تروح تبغى تروح بيا مرة بعاصنش دون أتش عود خبر مودي دون بيا مرة ديس ما تبغى محمد خليه يخاطر تروح العيال خليه يشربخ جبرا من الجلد اللي بخ دي عنده ده عنده شو بعد النهر تو بعد ده دائما دونه لول يشلون دوست جبرا الملكة بيا مرة دون قلب دون محمد يدرنا بخ حوصيش أتصل حيدر مودي تدور أبو بكر عمر عثمان كان عائشة دوينان وشدون كان يعرف وشتوبش دون شيء شو عدان عمر فينشن زيرت الدق زيرت الهوشيل الدق زيرت من دونه تيجي دعوة دعنا فيش نابو كانوا يوم الدين عمر فينشن تغطر دي عشان دال الدنيا نشوعوش بيغمر ديسا ما في هلس من سكع بيحنا شرعون بقوا نبتشعوا تا مسألة أخي تغيرش مصو أو ناسبيش ويدو ترى إيجل يعني بيو بتشعر في دون بتشعر خميس شيء يتوه بيو كداسنا تار يشل إزل متر حيو إزل دون بيوم دوزل استاح يني الخالص ما شفت استاح إزل يقصر ترى دوش أخشك بيوم دون يعقد بيحكم بكور بكتر ترى باخش بيدون يابون سيبيح نحسر إنجليزي بيح أمريكان سيبيح نحسر حاصل ديني واشتقت ليش شو ولا واقعين خود دين اي ديستباقش اجايتا جو سنمات دين دانا مليار من اخص بتاع امريكا ولوش يورو ولوش دان تخن از بوصل دين ليلوش بوصل ناخ اسبورزوت بيش بوصل دين هوت بيش اتسخوش حلق بودش بات تي بيلو بو قران تفسير خشوان باي مر حديش دوش حون ساتسوش حديث خش ساس بتاعنا شكيت من نابو اربع ويت عند عاوتي دانا يوز من ده دوخ ويدا سايد برياتسكي بوشول ناوس نوخش شو على شو في انش وشا خوز دين خيت تقول ده خوز دين خيت الوشول تقدر يعرف من دانا ها تو بوخ بتاع عميس نعمت اول نوخش متخيل ده ايه ويج داوت شو تقدر يعرف من دانا ارا دانا ساعات البوخ بوشول تقدر يعرف يوز نو ار مو تو دوش في عاوز نيز دات بوخ واحد من الدنيا عم يقبش دانا هوندويرو ايش دانا Отдельно сказал глава республики о роли первого президента в укреплении суфизма в Чечне. قرآن يشي بيوم السنة سالر درجة فوق شعر صح شعر ولم ديله واحد من بوش ولنيق ومش كاشين
تهن ليردون ناجش حجر نيقش زيرش كولش بص حالاتش دون الحمد لله دال خستم بنت دولة وين دال ولوش قيمة شبه إيوه نيت قلدوتي يعني والله نسلا ولت أو حياة أصلش كيت نبوش ترل عندي خلصنا ملو دنيا بتحلق شلون دال شن أعوت ديش دال أكتو تبيش وين خليش شو دال سندي دون دال وين أكتو بلر خوي دونه سوانت تدوش وين دون كجاين وين دونه وين خيل بورفو ديك ومش الحبال بوخي إيش بورفو دونه وين يستو ديك دونه سوى وين دونه يوت سوى هوك دون جين وين وين يترك دونه وين حد يشام دا ديع بيركتي وين دون دا المصور بوش مغردور وين دا دونه شريعة طريقة دين شيء عم بوخ شيء عم لرو دونه إيمان مغشل نيت حنجر. Выступивший затем, богослов Адам Шахидов отметил, путь к познанию Корана и Сунны лежит через суфизм. Муфти Салах Межиев, в свою очередь, сказал, что суфизм – это неотъемлемая часть нашей религии, и все его основы призваны только укрепить столпы ислама. نقعسن إزديق دل عاريه بيام عليه الصلاة والسلام أصحاب شبوه ديل حقوش موخلة دي صدق ويهورم وقالسن تاع شيت إزرز قلو ديو شلا ديني بويسن شوح تاع إزر ركعت لامز دشخلا تاع صلوات دخ شخلا وش سبحان الله ودي عندي بوش خلا تاع أصحاب شبيق بالله الولا. Директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Резван Дадаев отметил, что основы суфизма в регионе были закреплены именно первым президентом, а ученые со всего мира только подтвердили правильность этого пути. جينر بحكن خلالنا وين وش بزي بوسي لحبو ونخشي شعبي ميهم لشديد وش دات قال وسناها قال هم سخلاقي وين وند بوخبو. Сегодняшняя встреча в ГТКЗ обозначилась также церемонией вручения государственной награды. Советник главы Чеченской республики, директор телерадиокомпании «Путь» имени первого президента, теперь кавалер ордена Кадырова. أيضا مش نيخ بوخ جويش بوخ تام بيش دحيوش دكا بمخا بقى عيلم نابو دبقى عيلم نابو دلعنا هو زي ما يخلق دون كذي يخلق دون سمو يشلقوا أحد أعمل علينا بوديش أعمل علينا بيش دون دكا الدنيا جا مصر عيلنا حبايح دون شو مش آدم سن عيلنا بوش دون شيء خزيش دكا دبوش تعدوش دون لعبنا حبايح مش دون دي عم بيركتيبل يغوت اسون شو مسا ديغ درس دون وبتخوستا روش كت مبخ داشادش استعوى بوخبع يا بصوا ما استعدوش قطع عيلم تخلوش وات ديبوتات خلشي باشوات دون مينيستر خلشي باشوات غوا خلشي باشوات تخن وين يوش دوشترون دون وين دنيا جاني كلت وين مقطع دنيا جا يوش دوشترون وين ليرو ديش دوشترون دي يعني نشاد اللي جيتون داشادش دون شنو أول تعتقش أسخاطر دام بيخشوا باشوات غاز برام نخلجي باشوات المينيستر خلجي باشوات ديبوتات أعزو على تيجا دي شلي أحموخ خيتر على أسخاطر دوش دام من عيدر بلا بوجاجا إماميجا نقصن إخو شوات صح إذا دين بالبوش قوم بالبوش بخت بالبوش ولا تعاقد نتعاود ده عم بيركز Часть тиража издания, содержащего материала прошедшей конференции, будет также отдана в школы. По данным Министерства образования Республики, эта книга станет одним из главных учебных пособий для обучения детей основам религии. Аза Исаева, Муса Астемиров, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. С этого дня одна из улиц Грозного будет носить имя Ахмеда Арслана Аладдина, легендарного командира спецназа Иордании. Он является единственным человеком, который дважды удостоился высокого звания Героя Хашемитского королевства. Чеченский лев, как его называли близкие, участвовал во многих спецоперациях и спасал монарха в Иордании, Марокко и Омана. На торжественной церемонии переименования присутствовала Ясмина Гацаева. Ахмед Арслан Алауддин, пожалуй, самый яркий представитель чеченского народа, пользовавшийся абсолютным авторитетом в другой стране. Бесстрашный и преданный генерал, ради которого меняли веками сложившийся государственный устав. По конституции Хашемитского королевства героем страны человек может стать только один раз. Но в истории Иордании есть единственный случай, когда одного и того же человека наградили дважды. С сегодняшнего дня имя легендарного генерала будет носить одна из центральных улиц нашей столицы. بعشر زامنش على غرشي بقى ملجو دون زامنش شلغي غرشي دون ونخ
Onach boos baan tolsweg. Zie dan jorg met de nantja talig dan leggo. Atan we dan avond dan Arslan dan onachal duenel iman doskler zo dan de nantja nog zie jinte dazalit dinia gilleka meer lahadona yaqit albandosh dan dokko zam ayat tot nog zie dabagan sigadona yerden paçalka baax صوت عشان دوز بس بير صوت عزام يا شغل دونا وين دونا أرسل على شغل عروش كده كوي دون كون عروش كده يوت إيشا دون تن دونا خلال صو دونا وين تنخ وين يعني ناتنا مثل خليل وين دونا نقشي دائما ندونا ناقص ويشوا دوتا ويشوا وناقص الدكيش خلال خارج دارن دونا يردن پچالکا دونا شوز وناچل گیتن دونا وناچن دون سی دون مو خل دیز مو دونا خل دیز اله دواج دگیرو يردن دونا نوچی بیت حادثه خل بورگ ایزوی ام دقه دی نیش دون اتسو گویت هم الچی الموتسل او خل دونا شاش يردن بیرفل عربو میر نحوی سير دونا دوی اخاطر خلوش دون پچا دونا انزوس پچا دونا مايلا ليتي دونا ليتي يا خلرتي دون إيمان خلرتي بيرما يفتين خلرت بس من دار خلرت دون ويتعاشي كويوت شخوشتو دلح تا أولي دعوتنا تا بوستول تشجع دون أشت لربرخ دون سير دون عدل نظام لردرت دون تمتي دون مايلا ليتي دون شيل جوزا ليتي كوش يأخذ ويشفك دون قي دون دال وزن وقال تياش دوي قيومات سرتي وقال خوش بولتشا ديت دع مك دون حرب دونه شيدي كريان شيناح أرسلان وايت وين الوالا وين ويجاويك يفرقت يحكي حد يحكي منه نقشو بوصل باوش دون صول ديز دوق خدو دون وقع دون أفيتسيرس بو جنرالس بو تاق نكسن دونه وانا مايدا دونا دوش بو خلويس خالا دونه أرسلاني دون إستوري تنبوخ حاوس ديزوي دونه تنخ دونه إلكتري شيشايز إموسو دونه يخرج لجورن روزا فيز أك إسخاء ديز بدال دون إدير الويلة دال يقول كان إيمان صبر الويلة دال سندما ديال سيد يشلونه تنخ باونه مثل ليت وين دونه بوصل بسناهم نقشي أول بيد يس وين إيمان إسلام ولا دال يعبر كتير مثل Ахмед Арслан был участником арабо-израильского войн 1967 и 1973 годов. В 1979 он освобождал Мекку от террористов, много раз консультировал руководителей ближневосточных стран по противодействию терроризму и экстремизму. Не раз спасал монархов не только Иордании, но и Марокко, Омана. شيء نقل لنا دنيا ويخل سيدتنا دوق برشل تيجينش بوترش حاجين صار خلبو ويتيجي مو دول هو دقاتش غورخوتي ويديل دي خادو يدق ما خيش دنيا انه ويمولي الخا وين دقاتش حرمي برغت يقش وغاوا نخشي حلق الاشي دنيا ندق Ахмад Арслан был потомком чеченцев, которые переселились в Османскую империю из России еще во второй половине XIX века. В их семье до сих пор говорят на своем родном языке, чтят обычаи и традиции народа, рассказывает сын военачальника Али. По его словам, уважение и признание на родине – самая большая награда для семьи легендарного генерала. الحمد لله تي نخشي دويخوش نخشي غلق ليلوش عادت ليلوش دايموخ بساتة بشا إيش ليلدو اتسح وي تي بختيش خز تين سعيالوش غيرش دو خلادو رمضان أحدين شنا أحتدان دين سي سون دين يدعدل شي ديسلوردات دير رز خلحون دير رز مسانا خلق قل بلا سدا ترخلت أورم عبلش تو اتسح دولش نحاتون بالقوش إيش تويخا دال مقلحة تودهون اتسح ملبون نختشنا تسح خلشنا بالقوشة هون ريز دولشة إيش تعيتن هون إيش تخينا حقتو دولش دهون دايما ممكن إيش تخينا حقتو دولش دوشن دال مقلحة حد دال سيدويل دير ريز خلشن. Эта улица, известная как Стахановцы, отныне будет носить имя гениального военного стратега, который за защиту Иордании от внешних врагов стал самым молодым генералом на Ближнем Востоке. Мемориальную доску торжественно открыли глава Чечни Рамзан Кадыров и сын Арслана Али.
شين حلقة دون شيء دون غير قوة دون دالت دي دون ده يشي أسون تو دون شيء قوة من دون يهود دزل ليسه دون قوة وعد عوش دون سن حلقة دون واحد يأخذ نوشي دوال سيحكي ناس دون دال دون يتقلري دون إيمان دوين الله مثلا. Чеченский лев арабской пустыни. Так называли Ахмада на Ближнем Востоке. Он ушел из жизни в ноябре прошлого года, на 72-м году жизни. Долгие годы возглавлял элитное подразделение отряд специального назначения 71-й части. Несмотря на то, что родился и вырос в Иордании, он всю жизнь тянулся к малой родине. Вспоминает сын. Родной язык, обычаи и традиции для генерала были святы. Ясмина Гацаева, Адам Чекуев, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Юные артисты государственного ансамбля песни и танца «Даймох» готовятся к Северокавказскому чемпионату по народным танцам. Он пройдет в Пятигорске в конце февраля. Программа выступлений коллектива обширна. Под руководством народного артиста России и Чеченской Республики, кавалера ордена Кадырова Рамзана Ахматова, дети работают над новыми танцевальными номерами. Это танец матросский, детский номер «Цыплята», а также хореографическая постановка «Кавалерия», посвященная дикой дивизии. В коллективе танцуют и дети главы республики Ахмад, Эли, Адам и маленькая Ашура. Через танец ребята показывают культуру и самобытность чеченского народа. Мастерство исполнения национального танца, пластика, темперамент детей не оставляют равнодушным зрителям. Свое мастерство они продемонстрируют уже в апреле на юбилейном отчетном концерте. Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймох» создан в 1999 году народным артистом России Рамзаном Ахматовым. Сегодня он является одним из лучших детских хореографических коллективов Чеченской Республики. На пути становления «Даймох» поддерживали во всем мире. Коллектив известен как в России, так и за ее пределами. Несмотря на препятствия, стоявшие перед «Даймох» в годы основания, ансамбль подготовил великолепный репертуар и заслужил репутацию культурных послов Чеченской Республики. Среди достижений ансамбля гран-при в престижном фестивале «Хрустальная магнолия», первые места во всероссийском конкурсе «Дельфийские игры». С подачи первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова в 2003 году ансамблю присвоен статус государственного детского ансамбля песни и танца «Даймох». Вопросы противодействия экстремизму, терроризму и наркомании обсуждали сегодня в Центуре. В концертном зале собрались представители духовенства, администрации, старейшины села и молодежь. Они отметили, что такие негативные проявления необходимо искоренить, а молодым людям надо проявлять бдительность и не идти на поводу псевдопроповедников, которые распространяют заведомо ложные сведения экстремистского толка в виртуальном мире. Чеченской молодежи нет смысла обращаться к интернет-источникам в поисках религиозной информации, ведь в республике сформированы исламские институты. Там и работают знатоки ислама, которые ответят на все интересующие вопросы. В управлении ГИБДД республики провели разъяснительную беседу с нарушителями правил дорожного движения. Представители духовенства, совбеза и госавтоинспекции объяснили нарушителям, что от их дисциплинированности зависят жизни людей. В своих выступлениях участники встречи отметили, что водители транспортных средств должны соблюдать правила культуры и взаимоуважения на улицах и дорогах республики. Автомобильных лихачей призвали не игнорировать дорожные знаки и не превышать скоростной режим. Правила дорожного движения соблюдать, ярис. За рулем ушел водитель, водитель машин чуешь, что пассажир гылк был шельвес, воспитанный шельвес, дисциплинированный шельвес. Нагахсан войнюки, гуманш, качество швей хули, войдел он авариш духер маячу.
В республике активными темпами продолжается регистрация прав на недвижимое имущество. Эта процедура является одним из способов снижения риска на рынке недвижимости. В кратчайшие сроки закрыть этот вопрос Рамзан Кадыров в очередной раз поручал на совещании в конце прошлого года. Он отметил, что проведение госрегистрации в первую очередь в интересах самих граждан. К примеру, в случае стихийных бедствий владельцам недвижимого имущества не придется подтверждать правообладание, чтобы получить полагающую законом компенсацию. Кроме того, для удобства граждан управление Росреестра уже с середины февраля будет располагаться на новом месте. Нехорошая была транспортная доступность к этому зданию. Значит, не ходили туда ни маршрутные такси, ни автобусы, стоянки не было. Мы планируем улучшить нашу работу, поскольку все будет в одном месте, доступно более и компактно располагаться. Новое помещение управления Росреестра по Чеченской Республике будет находиться по проспекту Эсамбаева, 16. Переезд никак не отразится на работе, обещает руководство ведомства. Пока документы на регистрацию прав жители могут подавать в многофункциональные центры. В Грозном продолжается отборочный тур на республиканский конкурс национального танца. Принять участие в фестивале может каждый желающий. Отбор проходит в несколько этапов. Победители определят в 2 номинациях. Подробную информацию о конкурсе узнала Луиза Батыжева. Первая выступающая пара представляет ЧГУ. К республиканскому конкурсу ребята тщательно подготовились. В их танце все элементы, присущие чеченской народной хореографии. Я с детства танцую, очень люблю танец. Танец – это моя жизнь. За правильным исполнением народного танца следит строгое жюри. Среди главных критериев отбора – наличие самобытных национальных элементов, мастерство и яркость исполнения. Движения танцевальной пары жестко регламентированы. Оба должны ровно и прямо держать стан. В фестивале чеченской лезгинки могут принять участие как талантливая молодежь региона, так и профессиональные коллективы. Конкурс пройдет в 3 этапа. Предыдущий был уже 27 января, первый тур. Из 30 пар мы отобрали 4 пары. Нам надо еще отобрать 6 пар, то есть 10 пар надо выставить для участия в республиканском фестивале. Конкурс «Нохчи Хелхар». Целью этого конкурса является популяризация традиционно-культурных ценностей чеченского народа. Победители фестиваля будут определены в заключительном 3-м туре по результатам полученных баллов. Они будут представлять Чеченскую Республику на танцевальных конкурсах не только нашей страны, но и за рубежом. Луиза Батыжева, Магомед Мударов. Новости. В селении Новые Таги открылся юношеский турнир под хэквондо. Он собрал более 100 спортсменов. 14 команд представили практически все районы республики. За поединками наблюдают и прибывшие накануне старшие тренеры Федерации олимпийского хэквондо. Соревнования продлятся 2 дня. Победители примут участие в первенстве СКФО, который пройдет в Нальчике в марте этого года. Согласно плану спортивно-массовых мероприятий администрации Шалинского муниципального района проводится первенство Чеченской Республики по олимпийскому тэквондо среди юношей 2001 года, 2003 года рождения. На призе главы администрации района Турпал Али Вахаевич Ибрагимов. Спортсмен, чемпион мира, чемпион России, результат бой, да, могла. Уж олимпиаде богата даже На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Грозный.